Nagkalain-laing valid ID kung identification card ang kinahanglang ipakita kung dunay mga opisyal nga transaksyon. Apan pinaagi sa UMID kung Unified Multipurpose ID, mamahimong kini lang ang ipakita kung dunay iproseso sa SSS, Pag-ibig o guban pang ahensya, pribado man o pang publikong buhatan. Makakuha og Unified Multipurpose ID sa buhatan sa SSS. Ito nga, usara ka ID gamiton. Ang SSS, tungod sa kasinatian sa pag-produce o large scale of ID production, mao ang SSS gihatahasan nga mao lead agency of the government to produce these ID cards nga UMID. Iprioridad una sa SSS ang mga nagpamiyembro ni adto pang tuig 2009 hangtod 2010 nga wala pa nahatagan og ID. 600,000 IDs atong 2009-2010 kay naputol na undang man ang atong IDs atong ID card production atong 2010 kay naguba naman ang atong makina. Ang atong makina karon bag-o naman. So katong pending sa una nga gi-stop ang production, ang mahitabo karon unahon kibali priority nga mogawas tong 600,000 nga IDs. Ang mga kinahanglang rekisitos, duha ka valid ID, pamatuod nga ikaw miyembro sa SSS ug kinahanglang fill-upan ang gitawag nga E6 form. Gipahibalo nga mamahimo gihapon nga magamit ang daan nga SSS ID. Medias Patrol sa Caraga.